Do differently to pass immigration reform. Hillary Clinton said to me that she will pass it in the first 100 days. Senador Sanders, ¿qué haría usted diferente para pasar una reforma migratoria? Hillary Clinton me dijo que ella pasaría una reforma migratoria en los primeros 100 días si llegara a ser presidente. ¿Usted qué haría? No, I can't say that we will pass it in the first 100 days. We will bring it forward in the first 100 days. So that means what the Republicans have got to understand is this country faces a crisis in our immigration system. We have 11 million people who are undocumented, and I will bring forth legislation for comprehensive immigration reform and a path towards citizenship. I will end the current deportation policies, and what I will do is if Congress does not do its job and pass immigration reform, I will use the executive powers of the presidency to do everything that I can. Our immigration policy must be to unite families, to bring families together, not to divide families. Acaba de comentar el senador Bernie Sanders. Dice, yo no puedo prometerte que voy a pasar una reforma migratoria en los primeros 100 días. Dice, lo que puedo hacer es llevarlo hacia adelante. Ahorita existe una crisis en el sistema de inmigración muy crucial y dice, lo que sí puedo hacer es llegar a hacer ese pase hacia la ciudadanía. Y dice, voy a terminar con la deportación y si el Congreso no me llega a ayudar con esto, dice, yo voy a pasar con el Poder Ejecutivo para unir a las familias y no continuar dividiéndolas. Senator Bernie Sanders, do you think Donald Trump can deport 11 million people? Senador Sanders, ¿usted cree que Donald Trump pueda deportar 11 millones de personas? Well, I think it's an insane policy. It is totally crazy. It is totally inhumane. It is not going to happen. And that he suggests such a policy really speaks of the kind of terrible, terrible president he would be if he was elected. I will do everything I can to make sure that Trump does not get elected. As I said a moment ago, our job is to unite families, not to divide them. And his proposal is so stupid, it is so crazy, that it is incomprehensible that somebody would bring that proposal up. If he did his proposal, it would almost destroy the economy of the United States of America. It would destroy our agricultural system. It is laughable, it is absurd, and it is a very ugly idea that obviously I will vigorously oppose. It will not happen. Comenta Sanders, dice, yo pienso que es una locura, que es algo inhumano y es algo que simplemente no puede pasar. Dice, eso habla muy bien del tipo de presidente que sería Donald Trump. Lo posible, dice, yo haría lo posible para que no fuera electo. Yo lo que quiero hacer es unir a las familias y no dividirlas. Y continúa diciendo que es una idea simplemente muy estúpida, que es una locura y que si alguien tiene este tipo de ideas y se habla mucho del tipo de persona que es y además eso arruinaría a los Estados Unidos, a todo lo que es la agricultura, dice, yo voy a hacer lo posible para que él no llegue a la presidencia, hablando de Donald Trump. Estamos hablando con el senador Bernie Sanders. Senator, amid the press, you stated that poor people simply don't vote. Why do you think this is and what can be done to change it? Senador Sanders, en la entrevista que usted realizó con el programa Meet the Press, usted dice de que la gente pobre simplemente no vota. Y Piolín le pregunta por qué usted cree que esto es y qué es lo que se puede hacer para cambiar esto. Well, the truth is that low-income people do have a very low rate of voting. And I think the reason is that they are working so hard. Many of them are living on minimum wage. Many of them don't have health care. And they look at the government and they say, this government isn't doing anything for me. They don't care about me. Why should I participate in the political process? And what we are doing in this campaign is making it clear that we have to raise the minimum wage to $15 an hour. So the people who work 40 or 50 hours a week are not living in poverty. That we have got to provide health care to all of our people as a right. That we need to make public colleges and universities tuition free. And then, of course, we need to pass comprehensive immigration reform. And I believe that that program, that agenda, will bring out more low-income people to vote because they want to change America and have a government that works for all of us and not just the 1%. Dice el senador Bernie Sanders, dice que la verdad es que las personas de bajos recursos realmente no votan. Muchas de esas personas
son muy trabajadoras, pero ganan el sueldo mínimo, entonces no tienen cobertura médica para poder dejar el trabajo. Entonces el pensamiento de estas personas es ¿por qué participar? Él lo que quiere hacer es subir el sueldo para que así las personas puedan tener ese tipo de coberturas médicas, para que tengan más dinero en sus bolsillos, y quiere también evitar la colegiatura de las universidades, que todo sea gratis, y así también lograr una reforma migratoria, porque eso va a ayudar al porcentaje de personas que sí vayan a votar, para que vean que sí pueden hacer la diferencia. Senator Bernie Sanders, would you consider the vice president position if it was offered to you? Senador Sanders, Piolin le pregunta si usted acaso ha considerado tomar el puesto de vicepresidente si fuera ofrecido. Well, right now, our focus is on winning here in California and winning in Puerto Rico and winning in the other states that are yet coming up. And I think we have a chance to do very, very well in those states. What happens after the primary process is over is something to be looked at, but not right now. So right now, we are going to work as hard as we can to win the Democratic nomination, and that's what I am focused on. Comenta a Sanders que ahorita el enfoque es ganar California y Puerto Rico y los demás estados que siguen, y lo que pase después, dice, ya veremos. Así que ahorita tenemos que ganar los próximos estados. Who is your favorite Latina singer? Senador Sanders, Piolín le pregunta, ¿quién es su cantante favorito latino? That is a good question. Residente, what's his name? Calle 13. ¿Calle 13? Yes. René. René, Calle 13. Esa buena pregunta. Comenta que el cantante de Calle 13, René, es su cantante favorito. If you win the Democratic nomination or as a vice president, you promise to come to the studio? Piolín le pregunta, si usted fuera a ganar la nominación demócrata hacia la presidencia o como vicepresidente, ¿usted promete de venir a visitarnos aquí al estudio? Absolutely. Love to talk. Look, the Latino population is a growing population in America. It's a growing voting force. They play an enormously important role in our country today, and I look forward to working very closely with the Latino community. Senator Bernie Sanders, when you asked Donald Trump for a debate, why do you think he backed out? Senador Bernie Sanders, usted retó a Donald Trump a un debate. Y Piolín pregunta, ¿por qué usted cree que se echó para atrás? Well, as you know, I did, but he chickened out. He chose not to debate, and that doesn't surprise me, because I think when he is confronted, he really has nothing very sensible to say. Comenta el senador Sanders que la población latina sigue creciendo, dice, tiene un poder enorme y él va a continuar trabajando por la gente latina. Y cuando se le preguntó acerca del debate para enfrentarse con Donald Trump, dice, como una gallina huyó. Yes, thank you, Senator Bernie Sanders. Thank you. It's an honor to have you here. Gracias, Bernie Sanders, al senador. Y ahí están las respuestas de él a las preguntas. Sus opiniones son bienvenidas en las redes sociales de showdepiolin.net. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos el interés de que este país de los Estados Unidos siga adelante. Es importante votar y asegurarnos quién va a ser realmente el líder de este país para el beneficio de nuestra comunidad y el beneficio de los Estados Unidos. Que siga siendo un líder este gran país en todo el mundo.